नमस्कार खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त दर्शक बंधु मानक अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो आम आलोचना करवा इंग्लिश ग्रामर प्रिपोजिशन रो केते गुटिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एवं तार आंसर विषय में। भिडियोटी भल लगे लाइक करदे और जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा हृदय सह सब्सक्राइब करने ता सहित पाखरे बेल आइकन को प्रेस करदे जहाँफल ओटीटी एग्जाम 2025 रो प्रत्येक दिन अपलोड करुवा वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने शीघ्र शीघ्र पाई परिबे। ताहेले वीडियो स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन 1 मेनी पीपल ट्रैवल डैश ट्रेन। ऑप्शन गुडी अछि ऑन बाय इन विथ। एटी ठीक उत्तर हो मेनी पीपल ट्रैवल बाय ट्रेन। ऑप्शन बी ठीक आंसर हो। क्वेश्चन 2 आई वेंट टू सम्बलपुर डैश बस ऑन इन बाय विथ। ठीक उत्तर हो ऑप्शन सी बाय बस। तापर क्वेश्चन 3 आई फॉलोड देम डैश माय कार। बाय माय कार, ऑन माय कार, विथ माय कार, इन माय कार। ठीक उत्तर हो ऑप्शन डी इन माय कार। तापर क्वेश्चन 4 माय फ्रेंड लिव्स डैश ए विलेज। ए इन ए विलेज, एट ए विलेज, ऑन ए विलेज, बाय ए विलेज। ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए इन ए विलेज। तापर क्वेश्चन 5 माय ब्रदर लिव्स डैश दिल्ली। इन, एट, ऑन, बाय। ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए इन दिल्ली। तापर क्वेश्चन 6 हिज फादर वर्क्स डैश ए फार्म। इन ए फार्म, एट ए फार्म, ऑन ए फार्म, बाय ए फार्म। ठीक उत्तर हो ऑप्शन सी ऑन ए फार्म। तापर क्वेश्चन 7 मिस्टर महापात्र वर्क्स डैश ए बैंक। इन ए बैंक, एट ए बैंक, ऑन ए बैंक, बाय ए बैंक। ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए इन ए बैंक। क्वेश्चन 8 आई लाइक टू स्पेंड द समर डैश द सी साइड। ऑप्शन डी अच्छी इन द सी साइड, एट द सी साइड, ऑन द सी साइड, बाय द सी साइड। एठी ठीक उत्तर हो ऑप्शन बी एट द सी साइड। तापर क्वेश्चन 9 डू यू लाइव डैश केन्द्रापड़ा। इन केन्द्रापड़ा, एट केन्द्रापड़ा, ऑन केन्द्रापड़ा, बाय केन्द्रापड़ा। ठीक उत्तर हो ऑप्शन बी एट केन्द्रापड़ा। तापर क्वेश्चन 10 ही लाइक्स टू लिव डैश ए फ्लैट। इन ए फ्लैट, ऑन ए फ्लैट, एट ए फ्लैट, बाय ए फ्लैट। राइट आंसर हो ऑप्शन ए इन ए फ्लैट। क्वेश्चन 11 एट प्रेजेंट द प्लेयर्स लिव डैश द स्वती प्लाजा होटल। ऑप्शन गुडी अच्छी एट, इन, ऑन, बाय। एठी ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए एट द स्वती प्लाजा होटल। क्वेश्चन 12 माय ब्रदर वर्क्स डैश द रेलवे। बाय द रेलवे, इन द रेलवे, ऑन द रेलवे, एट द रेलवे। ठीक उत्तर हो ऑप्शन सी ऑन द रेलवे। क्वेश्चन 13 ही वाज डैश द सिनेमा लास्ट नाइट। बाय द सिनेमा, इन द सिनेमा, ऑन द सिनेमा, एट द सिनेमा। ठीक उत्तर हो ऑप्शन डी एट द सिनेमा लास्ट नाइट। तापर क्वेश्चन 14 आई वर्क डैश द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द ओडिशा। बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, एट द एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक उत्तर हो बी इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा। तापर क्वेश्चन 15 कटक इज डैश द रिवर महानदी। बाय द रिवर, इन द रिवर, ऑन द रिवर, एट द रिवर। ठीक उत्तर हो ऑप्शन सी ऑन द रिवर महानदी। तापर क्वेश्चन 16 कैन यू मीट मी डैश द स्टेशन। बाय द स्टेशन, इन द स्टेशन, ऑन द स्टेशन, एट द स्टेशन। ठीक उत्तर हो ऑप्शन डी एट द स्टेशन। तापर क्वेश्चन 17 देयर इज ए स्पाइडर डैश द सीलिंग। बाय द सीलिंग, इन द सीलिंग, ऑन द सीलिंग, एट द सीलिंग। ठीक उत्तर हो ऑप्शन सी ऑन द सीलिंग। तापर क्वेश्चन 18 द ट्रेन इज रनिंग डैश टाइम। इन टाइम, ऑन टाइम, बाय टाइम, विथ टाइम। ठीक उत्तर हो ऑप्शन बी ऑन टाइम। क्वेश्चन 19 ही वर्कड
dash the road enjoying the beautiful countryside. A. Along, B. Across, B. See through, D. Against. ঠিক উত্তরটি হব অপশন এ along the road enjoying the beautiful countryside. তারপরে কোশ্চেন 20, did you walk dash the dense forest alone? A. along, B. across, C. through, D. against. ঠিক উত্তরটি হব অপশন সি through the dense forest alone. তারপরে কোশ্চেন 21, there is a small bridge dash the river. along the river, across the river, through the river, against the river. ঠিক উত্তরটি হব বি across the river. তারপরে কোশ্চেন 22, the train leaves dash 9:30 pm. at 9:30 pm, in 9:30 pm, on 9:30 pm, D by 9:30 pm. ঠিক উত্তর হব অপশন এ at 9:30 pm. তারপরে কোশ্চেন 23, India became independent dash August 15, 1947. at, in, on, by. ঠিক উত্তরটি হব অপশন সি on August 15, 1947. তারপরে কোশ্চেন 24, he was born dash November. at November, in November, on November, by November. ঠিক উত্তরটি হব অপশন বি in November. তারপরে কোশ্চেন 25, we have holidays dash Durga Puja. by Durga Puja, at Durga Puja, in Durga Puja, on Durga Puja. ঠিক উত্তরটি হব at Durga Puja. তারপরে কোশ্চেন 26, Gopal was born dash a Sunday. by a Sunday, at a Sunday, in a Sunday, on a Sunday. ঠিক উত্তরটি হব অপশন ডি on a Sunday. তারপরে 27, I shall be ready dash 10 minutes. by 10 minutes, on 10 minutes, in 10 minutes, at 10 minutes. ঠিক উত্তরটি হব অপশন সি in 10 minutes. তারপরে কোশ্চেন 28, their wages are paid dash the weekend. by the weekend, on the weekend, in the weekend, at the weekend. ঠিক উত্তরটি হব অপশন ডি at the weekend. কোশ্চেন 29, we wear new clothes dash New Year's Day. by, on, in, at. ঠিক উত্তরটি হব অপশন বি on New Year's Day. তারপরে কোশ্চেন 30, my father reached home dash the morning. by the morning, on the morning, in the morning, at the morning. ঠিক উত্তরটি হব অপশন সি in the morning. কোশ্চেন 31, we have holidays dash Christmas. by Christmas, on Christmas, in Christmas, at Christmas. ঠিক উত্তর হব অপশন ডি at Christmas. তারপরে কোশ্চেন 32, my sister was married dash my 16th birthday. by, on, in, at. ঠিক উত্তরটি হব অপশন বি on my 60th birthday. তারপরে কোশ্চেন 33, we first came to live here dash 1962. by 1962, on, in, at. ঠিক উত্তরটি হব অপশন সি in 1962. তারপরে কোশ্চেন 34, you must be home dash 10 o'clock. by 10 o'clock, on 10 o'clock, in 10 o'clock, at 10 o'clock. ঠিক উত্তরটি হব অপশন এ by 10 o'clock. তারপরে কোশ্চেন 35, it rained continuously dash 24 hours. since 24 hours, for 24 hours, about 24 hours, during 24 hours. ঠিক উত্তরটি হব বি for 24 hours. তারপরে কোশ্চেন 36, we visit the zoo dash our visit to Bhubaneswar. during our visit to Bhubaneswar, since our visit to Bhubaneswar, on our visit to Bhubaneswar, in our visit to Bhubaneswar. ঠিক উত্তরটি হব অপশন এ ডিউরিং আওয়ার ভিজিট টু ভুবনেশ্বর। কোশ্চেন 37, দ্য এরোপ্লেন ক্রাশড ড্যাশ এ হাই মাউন্টেন, ইন এ হাই মাউন্টেন, অন এ হাই মাউন্টেন, এগেনস্ট এ হাই মাউন্টেন, ইনটু এ হাই মাউন্টেন। ঠিক উত্তরটি হব অপশন ডি ইনটু এ হাই মাউন্টেন।
Question 38. We had a breakfast dash 8 o'clock in 8 o'clock at 8 o'clock by 8 o'clock on 8 o'clock. ठीक उत्तर हो ऑप्शन बी at 8 o'clock. तापरे question 39. He ran the distance dash 3 minutes 35 seconds at by on in. ठीक उत्तर हो ऑप्शन डी in 3 minutes 35 seconds. तापरे question 40. We listened dash the music, to the music, for the music, on the music, with the music. एठी ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए to the music. Question 41. We should abstain dash all alcoholic liquor from, in, for, with. ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए from all alcoholic liquor. तापरे question 42. I do not agree dash your suggestion, at your suggestion, to your suggestion, with your suggestion, for your suggestion. ठीक उत्तर हो B to your suggestion. Question 43. When shall we arrive dash our destination? In our destination, with our destination, at our destination, to our destination. एठी राइट आंसर हो ऑप्शन सी at our destination. Question 44. We hope dash an easy examination for, to, with, in. ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए for an easy examination. Question 48. For information you should apply dash the secretary, for the secretary, to the secretary, with the secretary, at the secretary. ठीक उत्तर हो ऑप्शन बी to the secretary. तापर क्वेश्चन 49. She kept insisting dash her innocence for, with, to, on. ठीक उत्तर हो ऑप्शन डी on her innocence. तापर क्वेश्चन 50. The teacher was looking dash a piece of chalk with, to, for, at. ठीक उत्तर हो ऑप्शन सी for a piece of chalk. तापरे क्वेश्चन 51. She spends hour looking dash pictures, with picture, to picture, for picture, at picture. ठीक उत्तर हो ऑप्शन डी at pictures. क्वेश्चन 52. Do you object dash my opening the window of, for, to, about. ठीक उत्तर हो सी to my opening the window. 53. It is rude to point dash people, towards people, at people, to people, of people. ठीक उत्तर हो ऑप्शन बी at people. तापरे क्वेश्चन 54. The price depends dash quality, with quality, on quality, for quality, in quality. ठीक उत्तर हो on quality. Question 55. Everyone stared the newcomers at, to, with, about. ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए at the newcomers. तापरे क्वेश्चन 56. I hope to succeed dash your task, at your task, with your task, for your task, in your task. ठीक उत्तर हो ऑप्शन डी in your task. क्वेश्चन 57. We all sympathize dash unfortunate fellow, with, for, in, on. ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए with unfortunate fellow. Question 58. I will think dash the matter, of the matter, for the matter, over the matter, about the matter. ठीक उत्तर हो about the matter ऑप्शन डी. तापरे क्वेश्चन 59. What do you think dash that film, about that film, of that film, over that film, on that film. ठीक उत्तर हो ऑप्शन बी of that film. Question 60. Don't laugh dash the blind man, at the blind man, on the blind man, into the blind man, of the blind man. ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए at the blind man. तापरे क्वेश्चन 61. She dreams dash passing in the first division, of passing, about passing, for passing, to passing. ठीक उत्तर हो ऑप्शन ए of passing in the first division. तापरे क्वेश्चन 62.
द सोल्जर डाएड डैश हिज इंजुरी फॉर हिज इंजुरी फ्रॉम हिज इंजुरी ऑफ हिज इंजुरी इन हिज इंजुरी ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी फ्रॉम हिज इंजुरी आज भिडियो एतिक थिला पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो आसना काली संध्या 6टा बेले नमस्कार।